حضور سا کوئی التزام ہو جائے سلام کے আলহামদুলিল্লাহ মাইনুলের টিকিট হয়ে গেছে মারহাবা আমাদের জাকির ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমাদের মডারেটর মাইনুল ইসলামকে মদিনার টিকিট দেওয়া হচ্ছে মারহাবা 7 জন মদিনার মুসাফির আমরা পেয়ে গেছি আমাদের আজকের এই মঞ্চে سکوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور سا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے تجلیات سے بھر لو میں اپنا کاسہ جان کبھی جو ان کی گلی میں کبھی جو ان کی گلی میں گیا ہو جائے حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے جیسے আলহামদুলিল্লাহ মাইনুলের টিকিট হয়ে গেছে মারহাবা আমাদের জাকির ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমাদের মডারেটর মাইনুল ইসলামকে মদিনার টিকিট দেওয়া হচ্ছে মারহাবা জাকির ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাইনুল ইসলামকে মদিনার টিকিট দেওয়ার জন্য جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی
قرینہ بدل جائے